हेलो बंधु खिले अपने खिले किंका के आसे एक बार भला के सा आमला भाई नलबारी गाँव किंका के पानी हुई जैसे ये बছर एकदम पूरा बानपानी तो एकदम बहुत डाँगर के है ये तो कारला घर सर डुबिले और आमी एला केन्द्र मैं जाए बाबू मैं आमला सिंगरारा एकदम भूरे चलाए आमी दुईजन आगबा अल्प चाय किंका के जगारा जुदी तोरा जुदी इनके आगान निचिना भूरे खेलाबा चाय अल्प नलबारी आहिम बरसे दिन नहीं आए इनके तापसे भूरे खेलाब पाबो मजा लगे एकदम चाह पूरी प्रथम मजा लगे पानी एकदम चलाबे मजा लगे घूरीबे भला लगे जुदी तोरा जुदी भूरे खेलाबे मन आछे तो लाइक कर कमेंट कर शेयर कर बाबू कत शेयर कर नाकि हाँ किंका लगे भूरे खेलले भला लगे ना लगे भला लगे इस खूब मजा लगे ना बस के बाबू 2-3 बार कापुरे भिजले एकदम भूरे खेले एकदम हेबा आमी ब्रह्मपुत्र कोलाबा जांग कि ना जांग যাব এই তারপরে বাহে যাব কি বগিবিল দলং নি বাজিবুতে বাজিলে ফের দিগদার হবো না আইব পাবো ও রামলা গাঁৱৰ আছা ও ভাই ঘৰ গেলে কিংকাকে দেখে একদম বেগ পানী হয়ে রয়েছে কারলে ফিচারি গেলে মাছ দিব না বেগ ডুবে শেষ মাছ তো ধরা নাপালে এলা কমাই যেলেকে মাজা বিচাৰিব লাগব তোরাও যদি সহযোগ দেয় তো বিচাৰিব আই তো একেবেলগতে ধরং আমি মাছগুলো ধরিমো বাজার তলবা দিলে হাফ চাপ থাকিব বাজার তলবা দিলে হাফ চাপ থাকিলে ফের কিংকা লাগিলে রা এইফালে ঘূৰাব লাগিব ঘূৰা পাই দে আচ্ছা চাচোন কিংকাকে হৌ বাই ডাঙৰ ফিচাৰি থাকোঁ উদৰ দুজালৈকে ডুবে ইস মাছগুলো বেরোছে ফাল দিয়ে ভুল চো তাড়াতাড়ি চো জয় এমরে हेलो